ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ସାର୍ A to Z ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାର୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର କୋର୍ ପେପର 3ର ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଆଜି କୋର୍ ପେପର 4ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। କୋର୍ ପେପର 3ରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଯେହେତୁ କୋର୍ ପେପର 4ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଆକୁ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ କଲଚର। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ କଲଚରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଦେନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଓପେନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶୀ in medias res. Then bring out the epic conventions used in book 1 of Odyssey. तापरे discuss the journey made by Aeneid from the sacked Troy in search of the destined land as described in book 1 of Aeneid. Then how far do you think Virgil's Aeneid book 1 is a celebration of the Roman ideal of devotion to duty. तापरे comment on Sophocles' use of dramatic irony in Oedipus the King. तापरे the tragedy of Oedipus lies in his knowledge of the guilt rather than the guilt itself. Do you agree? Elaborate. तापरे the theme of Prometheus Bound is the conflict between force and justice. Discuss. Then Aeschylus' play Prometheus Bound is a clear and unequivocal condemnation of tyrannical power. Discuss the statement with reference to the play. तापरे comment on the appropriateness of the title Frogs by Aristophanes. Then discuss the role of chorus in the play Frogs. Then sketch the character of Demetrius in the play Asneria. तापरे comment on Asneria by Plautus as a comedy. तापरे द रिपब्लिक प्लाटोर कौन आसीबो डिस्कस सॉक्रेटिस व्यूज ऑन द पोएटिक इमिटेशन as enumerated in Plato's Republic book 10. Then bring out the reasons behind Plato's banishment of poets from his Republic. Then discuss Aristotle's definition of tragedy in chapter 6 of Poetics. Then discuss Aristotle's idea of mythos. Then how does Ars Poetica on the art of poetry by Horace contribute to our knowledge of the drama and dramatical conventions of his age. Then describes the nature of poetry with reference to Ars Poetica. तापरे comment on the concept of the sublime by Longinus. Then critically discuss the sources of sublimity and the effects of the sublime as described in the chapter 7 of Longinus on the sublime. तापरे आउ गोटे पैटर्न देखिबा कौन देछि एथरे क्वेश्चन ना व्हाट इज क्लासिकल एंटिक्विटी डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन द यूरोपियन लिटरेरी डिस्कोर्स. तापरे राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द ग्रीसो-रोमान वर्ल्ड. तापरे कमेंट ऑन द यूज ऑफ एपिक कन्वेंशंस इन बुक 1 ऑफ ओडिसी. देन राइट ए नोट ऑन द ओपनिंग ऑफ द बुक 1 ऑफ ओडिसी. Then discuss Sophocles' use of dramatic irony in Oedipus the King. Then
Elaborate upon the paradox of sight and blindness in Sophocles' Oedipus the King. Then elucidate Aristotle's definition of tragedy in chapter 6 of Poetics. Then discuss Aristotle's idea of mythos in Poetics. तापरे 6 मार्किया देखिया क्वेश्चन कौन पढ़ी पारे. हाउ वाज ओडिसस presented to the readers in the beginning of book 1 of Odyssey? How was Telemachus consoled by Athena in the book 1 of Odyssey? Then briefly comment on the conflict between fate and destiny in Oedipus the King. Then why did Oedipus blind himself in the play Oedipus the King? Then why does Aristotle emphasize on the importance of plot in a tragedy? Then what are the qualities of a best tragedy according to Aristotle? तापर आउ गोटे पैटर्न देखिबा कौन देजी ना जोटा तुमर यूरोपियन क्लासिकल कोर पेपर आईवी देखिया कौन देजी ना. राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट ग्रीसो रोमान कल्चर. राइट ए नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी. क्रिटिकली कमेंट ऑन ओपनिंग ऑफ द ओडिसी इन मीडिया रेस. डिस्कस द एपिक कन्वेंशंस यूज्ड इन बुक 1 ऑफ ओडिसी. देन comment on Sophocles' use of dramatic irony in Oedipus the King. Then the tragedy of Oedipus lies in his knowledge of the guilt rather than the guilt of itself. Do you agree? Elaborate. Discuss Aristotle's definition of tragedy in chapter 6 of Poetics. Write a note on Aristotle's idea of mythos. एटा सब सेम क्वेश्चन उल्टा पाल्टा करी पके जे या को प्रैक्टिस करले हम भाबुजी प्राय तमे सक्सेस हबो. तापरे शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्किया कौन पके देखिया. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ ओडिसी बुक 1. हाउ ओडिसस इनकर्ड द राथ ऑफ पोसिडियन इन ओडिसी बुक 1. व्हाट प्रेडिक्शंस डज थायरासियस मेक अबाउट द किलर ऑफ लायस. देन व्हाट वाज जोकास्टास व्यू ऑफ प्रोफेसी. देन how does Aristotle distinguishes poetry from history? Then what is Aristotle's view on the unity of plot? तो जा एथरू मु अनुमान कली पिला माने एम सेम क्वेश्चन प्राय रोची तो माने को प्रैक्टिस करियो भल भाबरे सबले लेखिया पय चेष्टा करियो. लेखिले भल मार्क मिलियो सक्सेस हबो. मु आशा करूची किंचित परिमाण रे तुमको तुम परीक्षा रे जा डिस्कशन कली साहाय्य करि परिबो. आज पय एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे. रहुची हैव ए गुड डे.